Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, nakabiilaw ngayon, no? So, try natin magluto guys ng bangus. So far guys, iihawin natin to guys. Pero guys, di natin idaan sa apoy o di natin idaan sa ihaw talaga guys, no? Try natin iba yung paraan guys. Iprito natin guys na inihaw, pero titimplahan natin yung loob guys. So, ganun guys, no? Subukan natin guys kung anong resulta. Guys, di ko siya tinanggalan ng kaliskis guys, no? Timplado nito siya guys. Nasa loob na yung mga timpla niya, no? Dinamihan ko siya ng luya guys. Di ko lang tinanggal guys yung kaliskis niya guys, para yung laman niya hindi didikit sa ano guys, sa kawali guys, no? Pinainit ko muna guys yung kawali guys. Pasensya na guys, sobrang liit ng kawaling sinubukan ko guys, no? May kawali namang malaki guys, pero di ko ginamit. Ito yung ginamit ko guys. So far guys, para hindi ito siya magkasya guys, no? Ipagitna lang natin to siya guys, no? Yan guys, mag-ante-ante lang tayo guys. Mainit yung ano guys, mantika. Yan guys, oh. Yan guys, maya maya guys, babalik pa rin natin guys kung anong resulta guys, no? Ayan guys, pagka sa gitna ko na na-prito guys, hilain ko yan guys, no? Yung ulo na naman guys. Try natin to guys kung anong resulta guys, no? Yan na guys yung resulta guys, no? So, pero guys, babalik pa rin po ulit natin yan mamaya guys, no? So, yung resulta na guys pag prituhin ko guys, no? Daan mo sa prito guys. Guys, katalan-talan yung mantika guys. So, yan guys, palutuin mo din yung kabila guys, no? Okay guys, yan guys, yun lang yan. Ayan guys, no? Luto na siya guys. Slow na guys yung balat, kaya luto na talaga yan guys, no? Tatanggalin natin ito guys, no? Hello guys, welcome to my YouTube channel guys. Ito guys, nagluto po ako ng bangus guys, pero inihaw to guys, ha. Inihaw na hindi dinaan sa ihaw-ihaw talaga. Dinaan ko sa prito. Ayan guys yung resulta guys. Piniprito ko sa kawali guys, no. Try natin tong tikman guys kung masarap pa to guys. Timplado to guys, ha. Timplado to. Tanggal ko lang yung ulo guys. Try natin tikman. Pero bago yan guys, magdasal muna tayo. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Praise sa Lord, produce the gifts you to receive from the bounty to us, O Lord. Amen. Okay guys, tikman natin guys kung masarap pa to guys, no. So may mga sausawan kami guys. Ayun guys, ayan sausawan namin, no. Ayan, may ano guys, parang guys kung masarap pa to guys, no. Yung bangus na dinadaan natin sa prito guys. Sarap guys. Yan guys. So, para lang din siyang guys na inihaw na dinaan mo sa ihaw talaga. Ito guys, dinaan sa mantika. Pero yung laman niya guys, no, pag timplado sa loob, ang sarap pa rin guys, no. Masawsawan. Tapos guys, may magtumas din guys. Utang mo na itong ano, sili. Ha? Dapat. Kain mo sili ka. Guys, sarap guys. Kain tayo guys. Kain po tayo. Kain po tayo. Kain mo sili. Ito guys, oh, yung loob niya guys. Masarap guys. Pag tiplado, ito yung mga tiplado. Ano niya guys, no.
Kanin pa. Ay, sige. Ang guys, oh. Yung laman niya guys. Para lang din siyang inihaw sa ano guys, no? Inihaw sa ihaw-ihawan. Ito guys, prito lang to siya guys. Mm. Kung gusto niyo subukan guys, subukan niyo rin guys, no? Para matry niyo. Sarap guys. Sige. Okay. Ito basa mo. Mamunta ko gabi. Mm. Basa mo, maliit. And then guys, malaman talaga siya guys, yung malaman siya. Magkano? Ano kanin bago? Ayan guys, oh, ang laman niya guys. Masarap yung loob. Nilagyan ko rin yun ng magic sarap guys, yung pang timpla. Kaya masarap. Guys, yun lang guys ha. Kakain muna kami guys. Thank you guys sa manonood dito guys ha. I-subscribe yung channel ko guys. I-like, i-comment guys. Maraming salamat po guys. God bless.